দেখুন আমরা একটা আজকে ইউজি রেস্টুরেন্ট বলে একটা রেস্টুরেন্টে এসেছি, মানে গুলমার্গ থেকে যখন আপনারা শ্রীনগরে যাবেন তখন এখানে এরকম একটা নতুন স্টাইলে আমি দেখতে পেলাম। এরকম নতুন স্টাইলে বসে খাওয়ার একটা দারুণ সুবিধা আছে, মানে এটা আমাদের ওইদিকে তো এত বেশি স্পেস থাকে না, বা এরকম আমি দেখিনি হোটেলগুলোয়। এগুলো তো নর্মাল দেখাই যায়, হ্যাঁ, কিন্তু এইরকম যে বসে খাওয়া একটা ব্যাপার আছে, হ্যাঁ, ওই বাকি কাশ্মীরি একটা কালচারের মধ্যে, হ্যাঁ, রাজকীয় ব্যাপার একটা কাশ্মীরি কালচারের মধ্যে এটা। তা এইখানেই আমরা এখন আজকে মানে ইয়ে করব, लंच করব, তাই জন্য এখানটায় এসেছি। दादा आपका होटल का नाम क्या है? हमारा होटल का नाम है यूजी। हाँ, जी, ये कहाँ पे है? ये कुंजर में पड़ता है, कुंजर के ऊपर। क्या क्या? कुंजर के ऊपर, यहाँ पे एक कुंजर, मार्केट आता है नीचे। एम मार्केट, कुंजर कुंजर बोलते हैं, उसके कुंजर ऊपर बोलते है। हैं। हाँ, अच्छा, गुलमर्ग से जाने से श्रीनगर जाने के वाले बीच में, हाँ, बीच में। बीच रास्ते में मिलता है। ओके, थैंक यू।